روزناکو رفتیم نکنید که کنون بین بیچاره بسیار ترسیده است. ای باز گناه است او نو مسلمان شده است. کمی رحم کنید. نمیشود. در این کارهای خیر عجله کردن ما لازم. ما او را دستش را حلال کنیم از عهده دیگر ترسایش میبراییم. بچه‌ها او را برید. رفتیم ایخته کشال نکن رب گرد بکشخته که میبریم خطر بگیریم فهمیدی؟ فهمونید آنها رو. آفرین به تو شوکت. آفرین. کشا درو کشا. این پاتنگو پوشا بلوک میمونن تلاش که هر داره درو. ای شرافیدین چرا اینقدر غم میدهی؟ گفتم که درد نمیکند. پیش درآید روید او را درآرید. بدرو او را درآرید. تو میسانم بدرو میگومی نمیفهمی. بدرو استاد چیکار میکنه؟ مکه کنون شوکت رو ختم نمیکند. آخر ختم نکردن گپ نیست، اما شوکت را شناخته فهمد کنعان او را میکشد. شوکت گوش کن پسر. یک استای ختنگر یابید به خانه آید. تمام مکه کاری ما. بسیار دلگیر هستم بسیار. شوکت ابله را هم نیافتیم. اقلاً برای مسلمان شدن شرافیدین وسیله شویم که خداوند بزرگ به ما مکان شوکت را نشان دهد انشالله. شوکت و خط نگفته از سنم فراموش کردم. آخر باید کاری کنم که دل سنم را به دست دارم. چی کار کنم عجبا؟ انا یافتم. هجری را دیدی؟ در مدت 2 دقیقه پاپ را مسلمان کرد. حلالش باد به خدا. تو باشی گناه او را میگیری. مثل او بر این مؤذن دوست داشته‌اش را خیانت میکند؟ با خدا با فکرم درست میگوی کمال برادر. وای 1 دقیقه جسور. اپا جون 1 دسته گل سرخ نمیدی به من؟ ای جوان زیبا این گل سرخ را چیکار میکنه؟ با دوست داشتم میدیم اپا. منتظر چی هستی اپا؟ گل رو بیدی. خدایا توبه. جسور کمال برادر بخیر هستین؟ چی گل است ها؟ چی کار کرده ای سودان؟ وای یعنی همچون دوستانه آخر. راوز برای خدا مرد با مرد گلی سرخ هدیه میکند مگر؟ تو همه چیز رو نمیفهمی جسور. من این رو برای ملیس گرفته بودم. برای ملیس گرفته باشی رفته با ملیسته. به وجدان ملیس خودی تو هستی. جسور گفتم که تو ملیس رو میبینی این گل رو از نام من با او میدادی. چی به معنی داری از برای خدا کمال برادر؟ تو این گل رو با من ده. من این رو با زهرایم میدهم. این لباس رو بیرون کردن ملیس بودنش رو آشکار کردن روزی. این خیلی دوام کنن دختر رو از دست میدهیم. وای جسور به خونه ما میرویم؟ چی کار میکنیم در خونه شما؟ آخر کمی استراحت میکنیم جسور. خوب بیا میرویم. شرافیدین برادر ما به خاطر آنکه تو را داشتن نمیتوانیم دستانت را بستیم بخشش اما هیچ نترس درد نمیکند به خدا. کجا شد این استا؟ اکا زنگ زده اومده ایستاده است. اکا کنون فکره پیشکی میگم یکم سطله تغوره بیارم درم تکشمونم که خون بیسون نرم. لازم نیست همه چیز تیار است. همین خیلی نه؟ تمام. آرام. سلام. شما استای خطنگر هستید همین خیلی؟ بله. این پد افته آقای چی قدی؟ مرا گوش کنید. با خطنگر زنگ زنید زودتر راید. شرافیدین برادر سخت ترسید از گناه است. با فکرم اومده که من رفته میبینم میارم. را کشو نترس.
بفرمایید خوش آمدید ما هم منتظر شما بودیم جناب پاپ در بالا هست مرحمت دار شرف کجا شده جناب خدنکر وای تیزتر خد نکنید که مسلمانی کامل شود آخر حال میکنی؟ این کاری آسان است کارمان هر روز همین است لطفا بیرون برایید این کاری من است برایید این خیلی میشود مگر ما برادرانی اوی هم خدا تنها چکل کارش رو حل میکنی ها؟ آمادگی هم رو دیده سوزنده رو دارم کنی برایید لطفا بیرون برایید کنی رفتیم در پشت در منتظر بشیم رفتیم نوبتی تحویل رسان دیونه تی چی؟ акай духтур қурбону чавум ака мана дар 3 солагӣ малакай хатна кардаган лозим нест ин одамо мара дуздида овардаган мехоҳанд кушанд халос кун мара ака ҷои илтимос қурбону чавум аракай пулашро дода бисмиллоҳи раҳмони раҳим ака суннати охи ҳама мара хатна кардаган агар бовар намекунӣ ака ку ана خب خدایا نگاهی ӯ чиай ёри диҳед бародар бача ту дарахт намебурӣ икати тавара чӣ кор мекунӣ من بیعقل бародарам ту ҳастӣ қасам мехӯрам ки 7 пушта тозае бародар خاموش باش داد بیزن خاموش ёри диҳед خاموش باش خدا تو را هدایت کن қадар ваз بس کن قریب تمام کرده ба фикрам поблат хӯрд мегум моро дарам яксолагимо хатна кардан ҳичи дар парда нафаҳмидем даватонро гиред ин қадар мардҳои серҷоғ ҳастед тез ки бародар ки надунам худоё мебуране یاریم کن تو داد زدن گیر акай духтур илтимос ин корро накун дард ёфтаме باز کن فریاد رو باید تو به من رحمت کنی ака садояш хомӯш шуд ба фикрам кор тамом шуд ин усто чаро намебарояд ака мегум поп ам устуро ягон кор накардан бошад чиҳо мегӯед ҳа кани ба дарон дароед несто поп куҷо шуд ака поп гурехтааст ҳамиҷа будан ку тирзаҳуяй поп гурехта бошад усто куҷо гум шуд кани поён фароед ин ки аста ки ҳастӣ ту ки ҳастӣ ман хатнакун ҳастам инҷо барои хатна кардан омада будам касе маро басту сумкамро гирифт попро ки дуздида бошад акай канон попа кадом попи дигар дузидагай намехоҳанд ки мусулмон шаванд ака аз рости ин бародарамо шарофиддин дар хатар рафтид хатнаам нашудааст эвой мунтазири чи ҳастед рафта попро ёфта оред давед ту бишида амҷа шавкат ман доимо туро бояд халос кунам чӣ кор мекунӣ ошно ором гард бародар ин бор ман ягон кор накардам ина худат нигоҳ кун ман ягон кор кардам агар шавкат рав гум шав аз барои худо кишваратро тарк кун рав мерам бародар ё худоё чӣ кор кунам бояд ҷанговарро ёбам бо шавкат саро кор дорам уфе боз ҳиҷрӣ бошад кофист охир дигар намекушоям гуфтам хонум санам почта доред рӯз бахайр хонум санам ба номатон почта омадааст аз номи кӣ номашро нанавистааст хонум дар ин ҷо як имзо кунед ташаккур рӯзатон бахайр хонум
ҳиҷрӣ боз ту ҳастӣ ис хомӯш накун санам. ин чи аста ҳиҷрӣ ту маро дида истодаӣ ба ту бояд як чизро гӯям, илтимос хомӯш накун. туро дӯст медорам санам, ба ту хиёнат накардам ва асло хиёнат намекунам. ин хел кор тамоман ба фикри ман намеояд. ту худат ҳам медонӣ, худамро ҳам боварам намеояд. туро мефаҳмам, албатта ки рашкат монеи бо ақлона фикр карданат мешавад. ҳиҷрӣ маро асабӣ накун ки хомӯш мекунам. аммо акнун ба худ биё лутфан, ба ин рафторҳои нохубат хотима бахш. ту чӣ хел дар бораи ман ин хел фикрҳо мекунӣ санам? диламро шикастӣ. ӯро бина, ҳам гунаҳгор ҳам воҳима. бо ин шакл маро гунаҳгор карда наметавонӣ санам, чунки ту дар ҳаётам аввалин ва охирин ишқ ҳастӣ. лутфан чашмонатро аз ман дур накун санам ва аз он чашмони зебоят маро маҳрум насоз санам. ман ба он зан ҳеҷ алоқае надорам, бегуноҳам ман. ту ҳам инро медонӣ охир. санам, гӯш кун, ба хонаат меоям, даратро мекӯбам ва ту ҳам дарро мекушоӣ. илтимос. Не, наё. наё гуфтам, намекушоям. ба ман чӣ? санам, лутфан дарро мекушоӣ. санам, дар пушти дарам дарро кушо. чӣ гап аст ҳиҷрӣ? фикр кардӣ бо ин осонӣ туро бахшида метавонам? ин барояд чӣ гирифтам? ай, ин бисёр зебо аст. чӣ, яъне фикр кардӣ ки бо ин маро фиреб медиҳӣ? инҳо бисёр зебоанд. чаро бароям гул мегирӣ? ман аз ин гулҳо аллергия дорам. бисёр балаззат будааст. ту чаро ин шоколадро ба ман додӣ? ту намедонӣ ки ман дар диета ҳастам? раҳмат. хайр, ошно, инҷо барои чӣ омадем? филм тамошо мекунем? мешавад. кани ягон кинои занозанинмон бинем, адреналинамон пур шавад. ошно, ин чӣ аст? филми занозанимон гуфтам. аслан ман одами боодоб ҳастам, ҷасур. аз филмҳое ки занозанӣ бошад хушам намеояд. ба ин ҳам худамро ба мелис хато шинос кардам. чӣ хел хато фаҳмидам? охир ки буданатро медонам. махсусан санъати синамои тоҷиконро бисёр дӯст медорам. чӣ гуфта истодааст ин тоҷикону фалон? киро фиреб дода истодааст? ҳар ҷо бошад муносиби дили мелис шудам.
ту чӣ кор мекунӣ ҳо? ҷасур чӣ шуда? маро гӯш кун, дастатро соҳибӣ кун, вагарна бад мешавад. нохоз шудӣ. ту ҳам бисёр войма накун. биё шинем филмро тамошо кунем. чӣ хел филм бародар, кайфашро парондӣ. хомӯш кун, мераваман. шуд ҷасур ист охир. дарҳол куҷо меравӣ? бубин, хомӯш кардам. шин ягон кори дигар мекунем. хайр ҷасур, ягон чиз хӯрем, баъдан меравем, майлаш? мешавад. шуд, бешармро бин, гӯё ки дасташро хӯрдем. санам чӣ гап аста? санам ин ҳиҷрӣ буд? чӣ кор мекунад он девона? санам ё худои ман. санам ҳиҷрӣ чӣ гап аста? санам агар бо ман ошӣ накунӣ то суд дар ин ҷо дод мезанам. хомӯш бош, девона ҳастӣ? чӣ ҳастӣ? ҳозир ягон кас мешунавад. санам туро дӯст медорам. санам я люблю тебя. санам I гуф love назан, you. охир дар маҳалла шарманда мешавем. санам агар бо ман ошӣ накунӣ то рӯзакушоӣ дар ҳамин ҷо дод мезанам. ё худои мане. ҳиҷрӣ, чаро ту маро дар маҳалла шарманда мекунӣ? девона ҳастӣ магар? бо ман оштӣ мекунӣ ё намекунӣ? санам оштӣ намекунам. санам туро дӯст медорам. санам туро дӯст медорам. санам туро дӯст ту чӣ кор медорам. мекунӣ? санам инро ба ман деҳ. хона даро. чӣ дард дорӣ ҳиҷрӣ? бо гуноҳе ки накардам чаро маро гунаҳгор мекунӣ санам? бо ҳам ба ин роҳ баромадем. дар нисфи роҳ танҳоям намо. тамом. агар бовар кунӣ ки ман ин хел кор мекунам, ҳозир ба хона даромада даробароям пӯш. дигар пӯши дарад намеоям. санамҷон, ин хӯрокро бо пули зиёд аз сарафхона харидам. умедворам ки ба мелис махкул мешавад. оҳо, барои он ки ба ин духтар бо маданият буданамро нишон диҳам, корҳои кардамро бина. ин чист камоли сиёҳ? бо усули итолиёвиҳо каждумро бо лимон пухтам. мувофиқи табъи ту. камоли сиёҳ, мардбача магар инро мехӯрад? чаро намехӯрдааст? ман бисёр мехӯрам. инро чӣ хел мехӯрӣ? маданияти хӯрокхӯриам хуб аст, махсусан хӯрокҳои итолиёвиро аҷоибот мепазам. биё моне аз берун шаурмаи серқаланфур бо оби шалғам фармоиш деҳ. ту аз ин хӯроки каждум намехӯрӣ? бисёр меҳнат карда будам. бародар, сарамро вайрон накурд. мардбача каждум мехӯрад. акнун оштӣ шудем. бисёр хоҳиш кардӣ. ба ту як бори дигар имкон медиҳам ҳиҷрӣ. дугона ба фикрам онҳо оштӣ карданд. пул аз даст рафт. кани бубинем дар ҳақиқат оштӣ карданд ё не. аввал боварӣ ҳосил кунем. санамҷон, бо ман қаҳри буди дарси қуръонро идома надодем. ҳамин қадар танбалӣ бас аст акнун. биё ба дарси дуюм мегузарем. майлаш.
худат инро хости ҷасур. Ман барои ту хӯроки каждуми бо усули итолиёвӣ пухтам. Нахӯрдӣ. ошно тез гуфтем вале ин қадар тез нагуфтем охир. ту аз қумсангир нести ҷасур? ин тезӣ барои ту чӣ аст? ҳатто дар қумсангир ин хел тезашро нахӯрда будам ай. майлаш, табамонро хира намекунем. бародар чӣ кор мекунӣ а? истеъдоди хуби сарояндагӣ дорам. кан инҷо биё. хуб. барои ту мехонам. чиҳо мегӯӣ а? азизам аз лабат бӯи гул ояд, маро аз ту ҷудогӣ мушкил ояд. маро меган ҷудогӣ кун ҷудогӣ, ҷудогӣ гар кунам ҷонам барояд. зулфота хамхам задай, ҳошота қалам задай, ҳошота қалам задай, ҳошота қалам задай. чӣ мегӯе? охир па мелис ишқамро баён дорам. ишқамро мелис гуфта дилгирам кардӣ. рав ба худаш бигӯ. мелиси бевиҷдон, ту маро куштӣ. мо инро аблаҳ мепиндоштем, аммо хуб месароидааст. вай ту ину онро мону караоке тоҷикиро гузору. садоро гӯш кун. садоро. мо ҳамин хел ҳастем. دلم آگاه از عشقت یارم، سری دلت را من میدانم. بیرو دیگر نیام پیشم، از یاری نوت خبر دارم. مرنج از بی‌وفایی، دل مسنج مرا در جدایی. تنهایم من با تو میرم. لیلی من تو، دل خون من تو، مثل گل‌های بر سر کوه. دل مرنج از بی‌وفایی، دل مسنج مرا در جدایی، مسنج مرا در جدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا جی جو، جا جی جو، ها هی هو، ها هی هو. дугона оштиро яксу гузор. намебини ҳиҷрӣ ба ин духтар қуръон омӯхтанро оғоз кардааст. дарҳол вазъиятро ба бобои қодир гуфтан лозим. бале, рафтем. да ди ду, да ди ду. камол бародар, қурбони чашмонат шавам. ту дигар суруд нахун. чаро махулат нашуд? куҷояш маҳқулам шавад? садоят мисли зоғ аст. агар суруд хони, мисли ман бихон. аз таҳти дил бихон. вай чӣ хел суруд хони буд? ман чӣ хел диққати ин духтарро ҷалб кунам? ин қадар кӯшиш кардем, ягон таъсире накардааст. чаро попро пайдо накардед? ака, шояд поп либосҳои худашро ба дар карда дигар намуд либос пӯшидааст. барои ҳамин мо ӯро наёфтем. хайр, ин кори аввалин дараҷаи мо нест. кори мо шавкат ва калтакелас аст. то онҳоро ёфта гур накунам, ин зиндагӣ бароям ҳаром. онҳо ҷасур ва камол нестанд?
ака худи худ шо истед онҳоро гирифта ба амри маъруф мебарем. Савоб дорад. гиред онҳоро. салом алайкум. салом. салому алайкум бачаҳо. алайкум салом. чӣ хел ҳастед? хубем. бисёр хуб. маро гӯш кунед. ба амри маъруфи ҳиҷрӣ меравем. шумо ҳам биёед. вай акай Канон, мо каме кори муҳиме дорему. чӣ мегӯӣ ҷасур? аз амри маъруф кори муҳимтаре ҳаст? канӣ рафтем? бобои Канон, мо ба амри маъруфи дигарӣ равем чӣ? ин хел намешавад. пайрави шайтон нашавед. рафтем ба амри маъруф меравем. марҳамат бишунед. худро санам як моҳ пас қори қуръон меша иншоалло. аз ростӣ мегӯӣ? бале. санам акнун ба масҷид рафтанам лозим. амри маъруф дорам. ман ҳам бо ту равам чӣ? мешавад. чикор кардӣ калтакилаш? ҷанговарро пайдо накардӣ? аз пасаш ҳастам. агар чизе пайдо шавад хабар медиҳам. аз куҷо меёбам ман ин ҷанговарро? аз ҳама хубаш духтарро таъқиб мекунам. маро ба назди ҷанговар мебарад. бобои Қодир, санам ва ҳиҷрӣ оштӣ кардаам. оштӣ кардааст? ба он зан занг занед. коре кунад ки боз онҳоро ҷудо кунад. майла шакар. бобои Канон, чӣ кор кардед? попро хатна кардед? не, аз дастамон гурехт. касе ӯро аз дасти мо дуздид. ё худоё, кӣ дуздид? чӣ хел аз дастатон гурехтааст? масонҳо ӯро дуздиданд. кадом масонҳо? мо масонҳоро пеш накардем. масонҳо боз пайдо шуданд ака. боз омаданд? онҳо чӣ хеле ки омаданд, боз ҳамон хел мераванд. онҳоро пеш кардем, боз пеш мекунем. масонҳо будааст. ҳиҷрӣ, чӣ кор кардӣ писарам? суҳбат дорем акаёнал. охир бояд назди мо барои баёнот меомадӣ ку? ҳа, акаёнал омада натавонистам. хуб, вале пагоҳ биё ҳатман. тамом акаёнал. бо иҷозататон барои амри маъруф омодагӣ диданам лозим. раҳмат, мо ҳам левенд. биё рафта он ҷо таворат кунем. ҳамин ту намерасидӣ. куҷое ки наравам аз пешам мебарояд. биёед акнун ҳама якҷоя таҳоратхона меравем. ман таҳорат дорам акай Канон. бошад ҷасур, бошад. оин савоб аст. бори дигар рафтем. Канон ҳам ҳаминҷост. пурра шуд. ҳама ҳаминҷо будааст. ман чӣ кор мекунам акнун? агар нохунҳоямро бинад чӣ? таҳорат мекунам, аммо бо ин лакҳо таҳорат дуруст намешавад. ҳозир бетаҳорат масҷид метароем, худо моро мезанад.
ассалому алайкум. чӣ кор мекунад ин духтар? ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? амри маъруф гӯш кардан омадем. аднан чӣ кор мекунӣ? ин ҷо қисмати занҳо аст? шуд охир ман be in ham чӣ қисмати занҳост? ай бахшиш хонумҳо, ман хато омадам. ман чӣ кор кардам? ба қисмати занҳо омадам. бетаҳорат намоз мехонам, агар боз ҳамроҳи мардҳо. не, худо мезанад маро. ақаллан инҷо мунтазир шавам. ҷасур, ин корҳоро ҳал кунам, кори туро ҳам ҳал мекунам. парво накун. دوستان عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار و فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. با رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. از درگاه الهی با شما سفر بی خطر را خوانم. با نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. آمدن ماه شریف رمضان را به هر یک شما از نام خودم و از نام استودیوی کرام فیلم تبریک و مبارک باد میگویم. این ماه به نهایت ماهی بزرگ است. از امام حسن پرسیدند که چرا خداوند روزه را فرض گردانید. ایشان فرمودند تا ثروتمندان دردی گرسنگی بچشند و به قدر گرسنگان برسند. همچنین در این ماه مبارک خداوند کتاب قرآن را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام نازل نمود. و در این ماه مبارک خداوند یک شبی را با نام شب قدر قرار داده است که آن شب از 1000 ماه بهتر است. متاسفانه وقتمان کم است. الکی وقتی نماز شده ایستاده است که امر معروف را ادامه دهیم. اما یک نکته دیگر را باید ذکر کنم. در این ماه مبارک شیطان ها را می بندند و آن کسانی که گناه کرده باری شیطان می کنند که شیطان ما را وسوسه کرد، دیگر این بهانه در این ماه پیش نمی آید. به همین خاطر کارهای خیر کنید، در راه راست باشید و همیشه دعا کنید که خداوند از شرافت و برکت ماه شریف رمضان به نصیبتان نگرداند. خداوند همه ما را در پناهش نگهبان باشد و نیت باشید. چه خیلی ایمانت ضعیف بوده است ها؟ امر معروف را گوش نکرده برآمده رفتی. این خیلی نمی شود ها؟ داملا هجری، جسور را در اطراف خدا مانگیریم. خدا به او هدایت بخشد. شرمنده کردی اکایکان اون. ما هم از اهل دینیم، آدمی بد نیستیم. یک زنگ زد برآمدم. یا خدایا، در حال ایمانمون ضعیف است گفتی. راه گرد کمال سیاه میرویم. خوب این خیلی باشد در امر معروف آینده میبینیم. مرا بینید، ما از پسی آن کلتکیرس و شفقت میشویم. خیر رفتیم. با اجازت شما داملا. با اجازت شما اکیکان ها. سنم، تو رو به یک جا میبرم. با کجا؟ سورپریز. رفتیم. санам баъди ин расмҳоро дидан дигар барои муаззин нигоҳ намекунад.
تو از این قفینه ها دیده شیرین تر هستی عشق من. مرا در خجالت میگذاری جناب عزمی؟ چیکار کنم؟ دهانت را کشو. انا نوشی جان نوشی جان پرنسسه من. طاقت کرده نمیتوانم. اوف مرا بین کمالی سیاه رفته با پدرت گوی که خودش را به دست گیرد از دست من یگان بلا سر میزند. تمام برادر شد. تو آرام شو. من حاضر حل میکنم. تو ایست اینجا. عزمی جانم آن ماشین زرده که برایم گرفتی کن. بله از آن دلگیر شدم. میگویم آن را عوض کنیم. برای من دیگر خیلش را نمیگیری؟ البته بگیرم. چرا نگیرم؟ میگیرم البته. به کدام پول نگرفته باشم؟ پدر جان؟ نوشی جان از تو عذر بپرسم. با کمال یک چیز را صحبت کردن لازم. با اجازتی تو. شد عزمی جان اما زود بیا. خوب برمیگردم. میلش یعنی تو پیتر را عدنان من از صبح زنگ زده ایستادم. چرا اقلا یک بار هم با تلفن من جواب نمیدهی عدنان؟ من از این خلاصی ندارم چی؟ ناخلف حالا هم شوکت را نیافتی. من باید تاجیلا پول یابم. طول این ماشین میخواهد. میفهمی ماشین میخواهد. شوکت را پیدا کن که برای مادرت ماشین خریدن لازم. لپشنگ اوه رها کن من کار دارم خانم بهار. آخر عدنان وقتی که تو با من مناسبتی بی‌پروایانه میکنی بسیار زیق میشوم. یعنی آخر خودت خوب میدونی که من با تو میخواهم بودم. از این زن خلاصی ندارم چی؟ خانم بهار شما اگر مرا شناسید دیگر دوست نمیدارید. من موافق شما نیستم. عدنان جان من میدونم که تو بسیار آدمی خوب هستی. قاتلم 10 سال ششته برآمدم. اگر تو این خیل کار کرده باشی میدونم که آنها گناه کردند. کاری من آدم کشی، دزدی، فریب دهی، نیرنگ و غیره است. عدنان مرا هم دزدی بکن. الکشم من، قمارباز، عرق نوش. در این حیات کی پورا خوب است آخر عدنان جان؟ اوه این زن را ببین. همه هم شهریایم از پسم هستند. مافیا از پسم است. شد انا دیدی تو به اینجا اومدی و ما یک دیگرمان را یافتیم. چقدر زیبا است عدنان جان. یا خدایا خانه دارم من. در قشلاق زن دارم. 2 فرزند دارم. عدنان من تو را با همه چیزت قبول میکنم. توبه استغفرالله. این زن را ببین. آخر من از این چه خیر خلاص شوم. امروز باید با بهار صحبت میکردی کو؟ تمام مسئله بهار رو حل میکنم گفتم کو. زهرا یک کار بسیار مهم دارم بعد صحبت میکنیم. حالا تو میبینی بهار دلی تو رو شکستن نمیخواهم ولی در دلی من دیگر کس هست. دیگر کس هست عدنان؟ بخششو کی است؟ زهرا از اول تو نفهمیدی مرا. حتی ما امشب یک جای به خوراکخوری می رویم. سلام زهرا جان. آخر تو چقدر زن هستی زهرا. تو چقدر دوست داشته ای مرا به خودت تغری میکنی. باز امشب به خوراکخوری می روی. تنی تنها اینجا چی گپ است برای خدا؟ چی خیل خوراک؟ فراموش کردی زیبایم ها. در مکانی دوست داشتد جای فرمایش دادم. شد عزیزم رفتیم. اگر مرا با جسور بیند از بهار پیش نکردنش بسیار پشیمان می شود زیاد. رفتیم جانم. چی گپ است اینجا؟ چی می شود دیگر؟ با خوراکخوری رفته ایستادن باز تنی تنها. با خوراکخوری گفتی؟
инҷо бисёр зебо аст. ташаккури зиёд ҳиҷрӣ. бисёр романтикӣ аст. хоҳиш мекунам санам, иштиёи ту. ҳиҷрӣ, ту ин духтарро дӯст медорӣ, аммо ҷанговар ӯро ба ту намедиҳад. хайр, ман коре карда кори ҷанговарро ҳал мекунам. аднан ҷон, маро ба чӣ қадар ҷои зебо овардӣ? мисли ту пистачаро ба куҷо барам, зебоям. аднан, нодуруст нафаҳмаму дар дили ман дигар кас аст, худат медонӣ. пас чаро бо ман хӯрокхӯрӣ баромадӣ, гулан? зиё рашк барад гуфта, чунки туро бо ман бинад, бисёртар рашк мекунад. ба ин духтар нигоҳ кун, чӣ кор карда истодааст? он хаёли гуфтани одам аз ту чӣ мехостааст, иҷрӣ? аз ту ҷанговарро пурсид? ё ин ки ту ҷанговарро мешиносӣ? инҷо каме хунук шуд санам, хунук хӯрдӣ, рафта рӯи мол гирам? не. хай майлаш. ё худои ман имшаб фақат санам ва ҳиҷриро тамошо мекунам. чӣ бало? уф, ба зӯҳро занг назадем, суҳбат накардем. кори аднани ҷасур ҳам монд. канист як занг бизанам. чӣ хел ҳасти зӯҳро? хубам ҷонам, бисёр хубам. ту чӣ хел ҳастӣ? ҳеҷ напурс, бисёр кор доштам, занг зада натавонистам. ту дар куҷоӣ? дар варзоб ҳастам. чӣ? дар варзоб ҳастӣ? чӣ хел нағз? ман ҳам дар варзоб ҳастам. ҳамин хел, чӣ хел тасодуф. ту дар варзоб чӣ кор мекунӣ? як хӯроки бомаззаи шом хӯрда истодем. хӯроки шом мехӯрӣ? ту бо кӣ ҳастӣ зӯҳро? албатта ки бо ҷасур. боз кӣ мешуд? бо ҷасур? ё худои меҳрубонам, ҳозир ман ба ту нишон медиҳам ҷасур масурро. санам, бо иҷозатат ман рафта намози шомро хонда меоям. майлаш ҷонам. дарҳол меоям. ту чаро он девонаро ба ин ҷо даъват кардӣ? ба сарамон бало мешавад. не, ҳеҷ кор карда наметавонадӣ. гӯш кун, ман ба ту аз зӯҳро дур бош гуфта будам ё нагуфта будам? чӣ кор кардем бародар? ё худоё, мисле ки дӯстдоштаатро хӯрда бошем. бо хоҳиши худаш омад. зиё, ту чӣ кор карда истоде? кани ӯро раҳо кун. гӯш кун бародар, бори дигар ба рафиқам дастрасонӣ, худам туро ба полис таслим мекунам. ту чаро ҳамеша ӯро ҳимоят мекунӣ, бародар? зиё, ту чаро омадӣ? серкор набудӣ магар? серкор будам. чӣ шуд? хӯроки романтикиятонро вайрон кардам? албатта ки ҳамин хел шуд. ман инро мекушам. метавонӣ кушта. кани бикуш. хомӯш бош. рафтем ҷасур, рафтем. ҳозир аз дастам ягон бало меояд. рафтем. 2 дақиқа гӯш кун, як чизро ба ту мегӯям. ман туро гӯш кардан намехоҳам, фаҳмидӣ? бин зӯҳро, истохир, вай ҷанговар аст, панговар аст. агар дастгир кунам наҷот меёбам. аз барои худо маро гӯш кун, наҷот меёбам мегӯям. ман ин афсонаро бисёр гӯш кардам. зиё, салом хонум Санам. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? ман ин ҷо барои кӯмаки ту омадам. ту чиҳо гуфта истодаӣ? ҳиҷрӣ мисли ки ту мебинӣ нест. ту чӣ гуфта истодаӣ? вақти зиёд аст ки бо ҳиҷрӣ ҳастам. гӯш кун, аз ин ҷо рафт дафт шав, вагарна сару рӯятро меканам дурӯғгӯи ифлос. ба инҳо нигар ҷонам, агар ба ман бовар надошта бошӣ.
иншоалло бисёр мунтазират накардам санам. хӯрок хунук шуд хур? инро ба ман чӣ хер раво дидӣ ҳиҷрия? чӣ шуд санам? این دختر انیق مرا نزد جنگاور میبرد. کنی رفتیم. دخترم، من به تو گفته بودم که آن آدم به تو موافق نیست. ҳиҷрӣ маро бисёр зиқ кард падар, бисёр. خیر زیغ نشو دخترم. به خانه‌ات برگشتی. دیگر روی آن آدم را نمیبینی. تو کمی استراحت کن. خوب کن. زیغ نشو دخترم. زیغ نشو دخترم. خیر. کجا شد این جنگاور ها؟ تا صبح او را منتظر می شویم مگر؟ هی بابا، این هیجری نیست مگر؟ تو اینجا چی کار داری؟ با سنم باید گپ زنم. بابای قادر، مؤذن اینجا آمده است. مؤذن گفتی؟ تو اینجا چه میکابی؟ از جانت بیزار شدی؟ با سنم باید که گپ زنم. چی گپ میزنی با دختری من؟ با او خیانت کردی. آدمی پست. آن زن رو تو روان کردی میدونم، اما چی کاری نمیکنی سنم از آن من میشود. بیرون برارد. بگی دست کودک. باری دیگر به اینجا آیی، از اینجا جسدت میبراید. مرا فهمیدی؟ اوف، هیجریا عاشق شو گفتیم به این دختر عاشق شدی مگر؟ این دختری بابای قادر است. سنم رو هرگز با من نشان نمیدهند. به این هم سنم هرگز مرا دیدن نمیخواهد. اجازت نمیدهم که او را فریب دهد. او را زود از آن خانه برآوردنم لازم. این رو با من چه خیر رو دیدی هیجریا؟
бахшиш санам, бе ту зиндагӣ карда наметавонам. مرا گوش کنید. جنگاور بار دیگر به اینجا آید همه‌تان می‌مرید. فهمیدید؟ محافظان را زیاد کنید. نه برادر، این جنگاور است، منگاور است، به اینجا نمی آید. آها، این جنگاور نیست مگر؟ بر فراستت لعنت جنگاور. با دستم افتادی جنگاور. بله کلت کلاس. جنگاور رو یافتم. جنگاور رو یافتی؟ بله. دخترت را گرفته به یک خانه آورد. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ دختری من اینجا است.
باوری داری؟ سلام دخترم. اکنون باور کردی به من؟ سود با من در کجا بودنت را بگو. تمام، در حال به آنجا می آیم. تا آمدن من آن آدم را بیهوش میکنی، فهما؟ در آخر کی بودنت را میفهمی. Sanam. Sanam. Bedor shov Sanam. دور